वेलकम टू एवरीवन इन स्टडी साइन एसएस फैमिली। आशा करी आप समस्ते खुशी थे। तो आज वीडियो आम आलोचना करवा जो आम टीजीटी आर्ट्स जो हिस्ट्री सिलेबस अच्छी तार एक इम्पोर्टाट टॉपिक आम 30 टाइम MCQ करवा। तो आप समस्ते जानते कि आमर जो सुपर 30 सीरीजटा आम कंटिन्यू करुचे। तो चलतु आम क्यों टॉपिक उपर आज MCQ डिस्कसन करवा से आम प्रथम देखी ना। तो स्क्रीन रे आपने देखुए जो आम ग्रेट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया जो सब रूलर्स माने अच्छे से आम सिलेबस मेंशन रही। आमर जो अशोका है जो आमर अशोका विषय में खारवेल समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन रिगार्डिंग किसी बिट्स आमको देछि बुझे से आम आलोचना करवा। तो चलते आम जो आम फास्ट क्वेश्चन को आम देखा। तो फास्ट क्वेश्चन जोटा आम रही जो आम फास्ट क्वेश्चन रही है आमर व्हिच बैटल मेड अशोका द रूलर ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो क्यों तामाने बैटलटा थिला हैला क्यों बैटल थिला जहाँ परवर्ती समय रे कौन हेतिला ना आमर जो टोटाल इंडियन सब कॉन्टिनेंटटा तांको अंडर रे आसी जितला। तो सेही तामाने युद्धटा कौन थिला जोटा कि आमर केबे हेतिला ना 261 BC रे आमर हेतिला जाकि दया नदी कूल रे हेतिला हैला। जहाँ परवर्ती समय जो आमर अशोक अच्छा ग्रेट एम्पेयर से कौन होते ना चंडाशोक धर्माशोक परिवर्तन हो जाते। तो आम जाना आम सठिक आंसरटा कौन हम ना आम जो बैटल ऑफ कलिंग थिला सेटा ही थिला से युद्ध से बैटल जहाँ पर कि आमर जो अशोका थे जो तामाने टेरिटोरीटा थिला सेटा तामाने एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तामाने कवर कर देथिला बोली कहुए। तो आमर ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। देन आम जा ऑप्शन 2 बुझ। तो देखो द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रूलर। तो कही एठारे आमर जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन अच्छी तो सेटा क्यों रूलर सहित रिलेटेड। अशोका तो हेबनी समुद्रगुप्त हेबनी हर्षवर्धन हेबो नहीं आमर कौन खारवेल हो आमर जो हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन खारवेल सहित जड़ित। तो खारवेल थे आमर जो चेदी कि चेदी वंशर जड़े मुख्य शासक बोली आम कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क आम जी 3rd नंबर क्वेश्चन रहा। आ गोटे कथा कि आम एटा मैंने रैपिड फायर क्वेश्चन आलोचना करुचे बुझीपारे। आम जो सीरीजटा रही है रोज सुपर 30 सीरीज जो कि आम कौन करुचे 30 टाइम्स को केवल प्रैक्टिस करुचे। जदि आप कॉन्सेप्ट देखा चाहूँगी ताले एटा आपन सठिक जगह नुहे आप अन्य टू कॉन्सेप्ट देखते और एठाने आसिक आप प्रैक्टिस करें। तो चलते आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आम देखा। तो हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली क्या कहुई इंडियन हिस्ट्री रे है क्या कहुई। तो सठिक आंसर मुझे आम जो समुद्रगुप्त अच्छा गुप्त डायनेस्टी जन मुख्य राजा जहाँ को कि आम कौन कही था कौन कही था ना नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कही था। तो ये जो नेपोलियन ऑफ इंडिया किए कही ना आमर जो स्मिथ अच्छा VA स्मिथ बोली आम कही दो। तो सी कही कौन समुद्रगुप्त जो क्षमता जो पावर जो ताने कन्सिक्वेन्स गुड़ा देखिकी ये भाया ताने टाइटल देते नेपोलियन ऑफ इंडिया। तांको कविराज बोली कहुई बुझे कविराज कहुई एगुड़ा आप मन रखिए बुझीपार। तो चलतु आम आग को बढ़ी जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो एठारे देखो जोटा मुझे कहली हिस्टोरियन जो अच्छा VA स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज भास्ट एंड सक्सेसफुल मिलिटरी कैंपेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा 4th नंबर क्वेश्चन आमर कौन कही। जो 4th नंबर क्वेश्चन कही कौन कही व्हिच रूलर कन्वेंस्ड तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो क्यों रूलर थे जे कि आमर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है ताकू ऑर्गेनाइज करते। तो आम सठिक आंसर जानिबा आमर जो अच्छा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जे करते से होचंती आमर अशोक। तो आमर जो अच्छी कौन ना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आमर किए करते ना आमर जो मौर्य डायनेस्टी एक गुरुत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा किए थे अशोक से ही ऑर्गेनाइज करते जो कि आमर मोगलीपुत्र तीसा है मोगलीपुत्र तीसा कौन करते प्रेसिडेंटशिप करते है प्रेसिडेंट तत्वावधान से ऑर्गेनाइज होता कि तामाने सेटा को ऑर्गेनाइज किए करते सॉरी तामाने प्रेसिडेंट किए होते ना मोगलीपुत्र तीसा यहाँ आप मन रखिए किए ऑर्गेनाइज करते कहले आप अशोक ऑर्गेनाइज करते बोली आप कहे बुझीपार। पाटलिपुत्र अशोक क्यों पाटलिपुत्र ठारे सेटा आमर ऑर्गेनाइज करते प्रेसिडेंट क्या अंडर रे करते ना आमर
ମୋଗଲିପୁଟ ତିସା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଖିନେବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଶୋକ କନଭେନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଏଟ୍ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଅଣ୍ଡର ମୋଗଲିପୁଟ ତିସା ଟୁ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଦ ସଂଘ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପାଇଲ୍ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ କ'ଣ କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ପିଟକ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ 3ଟି ପିଟକ ଅଛି, ତ୍ରିପିଟକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ 3ଟି ଯେଉଁ ପିଟକ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକକୁ ଏଠାରେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5th ନମ୍ବର। ତ ଅଶୋକାସ୍ ଧମ୍ମ ପଲିସି ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। ତ ଅଶୋକାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧମ୍ମ ପଲିସି ଥିଲା ସେ ଧମ୍ମ ପଲିସିଟା କାହା ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଥିଲା? ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆପଣ ଏଲିମିନେସନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବୈଦିକ ରିଚୁଆଲ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା ସେ ଧର୍ମଟା ୱେଲଫେୟାର ଉପରେ ଥିଲା। କିପରି ଆମେ ସୋସାଇଟାଲ ୱେଲଫେୟାର କରିପାରିବା, ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା, ପିସ୍ କିପରି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିବା ସେ ଉପରେ ଥିଲା। ରିଚୁଆଲ୍ସ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦେଖିବା, ଜୈନିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବିଜମ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମ ପଲିସିଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 6th ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ହୁ ସେଣ୍ଟ ମିଶନାରିଜ ଟୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତ କେଉଁ ରାଜା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ସାଲୋନ ହେଲା, ସାଲୋନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ରାଜା ତାମାନେ ମିଶନାରୀ ପଠେଇଥିଲେ, ସାଲୋନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଜଣେ ଡଟର ତା ସହିତ ଜଣେ ସନ୍, କିଏ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସଂଘମିତ୍ରା। ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଡଟର କିଏ ଥିଲେ? ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ସାଲୋନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ କିଏ ନା ଅଶୋକ। ଅପସନ୍ ବି ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୋକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କିଏ ମିଶନାରୀ ପଠେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଅଶୋକ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଡଟର ଥିଲେ, ଡଟର କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର? କିଏ? ସଂଘମିତ୍ରା ହେଲା। ସଂଘମିତ୍ରା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ବୋଧି ଟ୍ରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ବୋଧି ଟ୍ରି ନିଜ ସହିତ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୋଧି ଟ୍ରିଟା ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅନୁରାଧାପୁର ହେଲା, ଅନୁରାଧାପୁର ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ, ଅନୁରାଧାପୁରରେ ସେଟା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା, ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7th ନମ୍ବର। 7th ନମ୍ବରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି କହିଛି ହେଲା, ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଏ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା କିଏ ତାମାନେ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, କେଉଁ କିଙ୍ଗ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଯାହାକୁ କମ୍ପୋଜ କିଏ କରିଥିଲେ? ହରିସେନ ହେଲା। କିଏ କରିଥିଲେ? ହରିସେନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଆଲାହାବାଦରେ ଅଛି। କିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ନା? ହରିସେନ। ଗ୍ଲୋରିଫାଏ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମିଲିଟାରୀ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ କନକ୍ୱେଷ୍ଟସ୍ ହେଲା, କନକ୍ୱେଷ୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। କିଏ ଏଟାକୁ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ? ହରିସେନ। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏଟା ଅଛି? ଆଲାହାବାଦରେ ଅଛି। ତାପରେ 8th ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା, ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ହର୍ଷଚରିତ ଏଣ୍ଡ ଏବାଉଟ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ହର୍ଷଚରିତ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଅଛି ସେଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଫେମସ୍ ରାଇଟରଟା ସେଟାକୁ ତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ହେଲା ହର୍ଷଚରିତ। ସେଟା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ ହେଲା। କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଣଭଟ୍ଟ। ଏଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବାଣଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା କାଦମ୍ବରୀ। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କାଦମ୍ବରୀ ଏବଂ ହର୍ଷଚରିତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ। ହରିସେନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଆଲାହାବାଦର ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଇଏ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଫ୍ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଗୁପ୍ତା ରୁଲର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। କବିରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯିବା 9th ନମ୍ବର। 9th ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। 9th ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅଶୋକା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ୱେର୍ ମେନଲି ରିଟିନ୍ ଇନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଶୋକା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡ଼ା କିପରି ରିଟିନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେଉଁ ଅଶୋକାସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମେନଲି ରିଟିନ୍ ଇନ୍ ପାଲି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତ। এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ପାଲି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତ ହେଲା। ପାଲି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତ এটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଟିକେ
कॉन्सेप्ट देखना टिके एक्सप्लेनेशन देखना तो कौन कह मोस्ट ऑफ द अशोकास एडिक्ट्स आर इन प्राकृत यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट है पाली प्राकृत किंतु जदि तामाने एप्रोप्रिएट जदि देखिबे ताहले प्राकृत हमर कौन थिला लैंग्वेज थिला एवं ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमर थिला एथिरे लेखा हेतिला तापर नॉर्थ वेस्ट आडे हमर केउटिरे ग्रीक आ आर्माइक रे लेखा हेतिला नॉर्थ वेस्टर्न साइड आडे तापर 10th नंबर हमें देखिबा 10th नंबर कोन कहछिना हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय व्हिच रूलर हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय व्हिच रूलर केउ रूलर द्वारा से डिफीटेड हेतिले एवं ता माने साउथ इंडिया आडे जे तांकर कौन थिला जो एक्सपेंशन थ्योरीटा थिला बा तांकर जो एफर्टटा थिला सेटा तांकर कौन हैला स्टॉप हे जितला तो से रूलरटा की जे की कौन करथिले हर्षवर्धन को हरैथिले से होचंती हमर पुलकेशिन 2 ऑप्शन ए पुलकेशिन 2 हैला एटा आपण मने रखिबे तो एठारे अछि हमर ऑप्शन ए रे पुलकेशिन 2 तो हर्ष वाज डिफीटेड बाय चालुक्य रूलर पुलकेशिन 2 on the bank of Narmada river halting his southward expansion मु जहा कहितली जो साउथ आडी जे तांकर एक्सपेंशन चल एफर्ट से ट्राई करूतले तो सेटा त माने हॉल्ट हे जेथिला बुझी परजंती एवं आमे देखि बाकी जो पुलकेशिन 2 अछंती से केउ वंशर थिले ना चालुक्य रूलर थिले बुझी परजंती से केउ रूलर थिले ना चालुक्य रूलर थिले नेक्स्ट हमें 11th नंबर देखिबा कि तो एम्ब्लेम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लायन कैपिटल जाको हमें कहूचे सारनाथ रो लायन कैपिटल बुझिला है कौन सारनाथ रो लायन कैपिटल तो सेटा केउ किंग रो जो पीरियड थिला सेटू बिलोंग्स करूची समस्त जानि जंती अशोका है अशोका ऑप्शन ए देखो तो एटा हम कहली सारनाथ रे अछि लायन कैपिटल जहा कि वर्तमान नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया तापर 12 नंबर देखिबा खारबेल वाच द रूलर ऑफ क्यों ठार थिले खारबेल क्यों ठार थिले हमर कलिंग रो थिले तांकर कैपिटल थिला कोन कलिंग नगरी ना तांकर कैपिटल थिला कलिंग नगरी तापर देखिबा 13th नंबर आ गुटे कथा देखंतु आमे जो क्वेश्चन रे आलोचना करू यदि कोनोसी क्वेश्चन भी भूल जदि उत्तर आसुछि किबा आपन को भूल लागुछि ताले निहाती भाबरे कमेंट रे मते जणी हैला तो चलंतु देखिबा कि हमर 13th नंबर अछि समुद्रगुप्त कोएन्स ऑफन डिपिक्टेड हिम प्लेइंग विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो देखंतु जो समुद्रगुप्त थिले तांकु आमे आउ कोन कहिताउ ना कविराज बोली मध्य कहिताउ ता सहित से ता माने एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्ले करूथिले ताहाकु कोन कहै जे जेउटा बजेइबार छबिटा हैला प्लेइंग करिबार जो छबिटा थिला जो तांकर प्लेइंग करिबार छबिटा थिला सेटा तांकर कॉइन रे मध्य डिपिक्टेड करा डिपिक्ट करा जितला सेटा कोन सेटा होछि बीणा ऑप्शन ए देखंतु सेटा हैला बीणा देन 14th नंबर देखिबा कोन कहछि ना हु विजिटेड हर्षवर्धनस कोर्ट एंड रोट अबाउट इंडिया की हर्षवर्धन को समय की आसीतला हुएन साम एच रु आपण मन रखिबे हुएन साम हर्षवर्धन को कोर्ट को आसीतले एवं इंडिया विषय से लिखितले हुएन साम हैला वर्तमान में 15th नंबर क्वेश्चन देखिबा कि अशोका सेंट एम्बेसडर टू व्हिच ग्रीक रूलर्स कोर्ट केउ ग्रीक रूलर्स को कोर्ट को अशोका कोन करथिले एम्बेसडर सेंट करिथिले तो आमे जानि छी कि जो हेलेनिस्टिक रूलर थिले सीरिया रो कि एंटियोकस 2 एमान ए राजान को कोर्ट को कि अशोका तांकर एम्बेसडर सेंट करिथिले जानो तो एक्सप्लेनेशन मध्य आमे देखिनबा तो देखंतु जो हमरो अछंती अशोका मेंटेन डिप्लोमेटिक contacts with Hellenistic kings like Antiochus II of Syria spread Buddhism कोन पई स्प्रेड बुद्धिज्म आपण समस्त जानिथिबे कलिंग युद्ध परे अशोक हमर कोन हेतिले ना तांकर बुद्धिज्म को स्प्रेड करिथिले देन हम देखिबा 16th नंबर तो देखंतु व्हिच रूलर बिल्ड द नालंदा यूनिवर्सिटीज मोनास्ट्री तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो मोनास्ट्री थिला सेटा को की बिल्ड करिथिले सेटा हमर कोन होई जिवो जते बेले भी आपण देखिबे नालंदा यूनिवर्सिटी जदी मेंशन दिबो आपण कोन करिवे हर्षवर्धन क्लिक करिवे ता सहित नालंदा यूनिवर्सिटी सहित हमर हुएन सान मध्य जडित अछंती बुझिला तांकर जे लेखा रे से कोन करथिले नालंदा यूनिवर्सिटी विषय रे से कहि थिले हमर नालंदा यूनिवर्सिटी ता केउटी अछि ना बिहार थारे अछि एवं जे तक्षशिला यूनिवर्सिटी ता आपण मन रहिबे सेटा वर्तमान मॉडर्न पाकिस्तान थारे अवस्थित बुझि परछंती तापर हम नेक्स्ट देखिबा हमर 70th नंबर देखिबा द टर्म दिग्विजय इज एसोसिएटेड विथ द
କନକ୍ୱେଷ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି କାହାକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟର ଟର୍ମଟା ଦିଆଯାଇଛି ବା କାହା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁପ୍ତ ରୁଲର ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କବିରାଜ କହିଥାଉ, ଯିଏକି ବୀଣା ବାଦକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା। ନେପୋଲିଅନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ନିଜର ତାମାନେ ଟେରିଟୋରି ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିଥିଲେ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଯେ ସାଉଥ ଆଡ଼କୁ ହଉ ନର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ହଉ ହେଲା, ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ହଉ ସବୁଆଡ଼େ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନିଜର ଟେରିଟୋରି ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା which religion did ଖାରବେଳ patronize according to ହାତୀଗୁମ୍ଫା inscription। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମର କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆମର ଖାରବେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଖାରବେଳ କେଉଁ ତାମାନେ ରିଲିଜିଅନକୁ ସେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ବା ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ଥିଲେ, କେଉଁ ଥିଲେ? ଜୈନିଜିମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଆମର କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର। ତ ଏଠାରେ ଦେଖି ନେବା ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଖାରବେଳ ଇଜ ମେନସନ୍ଡ ଏଜ ଏ ପ୍ୟାଟ୍ରନ ଅଫ ଜୈନିଜିମ୍ ଇନ୍ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଥ୍ରୋ ହି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଦର ଫେଥ୍ସ ଟୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଜୈନିଜିମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରିଲିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ତାମାନେ କ'ଣ କେଭ୍ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର which Mauryan king is considered the greatest ruler of the dynasty। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ମୌର୍ୟା ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ତାମାନେ ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ ବାହାରିବା କଥା କି ଅଶୋକା। ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଅପସନ ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 20 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ହେଲା। 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା ହୁ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ruler of ancient India before arrival of Islam। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇସଲାମ ହେଲା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଲତାନ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ସୁଲତାନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ତାମାନେ ଆମର ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିଥିବେ କି ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ରୁଲର ଅଫ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫୋର ଦ ଆରାଇଭାଲ ଅଫ ଇସଲାମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏନସାନ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି କାଦମ୍ବରୀ ସହିତ ହର୍ଷଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଲେଖା ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନାଗାନନ୍ଦ ରତ୍ନାବଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ବୁଝିହେଲା, ନାଗାନନ୍ଦ ରତ୍ନାବଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା NRP ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ନାଗାନନ୍ଦ ରତ୍ନାବଳୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13 ଅଫ ଅଶୋକା ମେନଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଶୋକାଙ୍କର ଯେଉଁ 14 ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଠାରେ କେବଳ ଆମକୁ ପଚାରିଛି 13th ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମର କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ ବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅପସନ ବି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା 22ରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଫାହିଆନ ଭିଜିଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ ରିଗନ୍ ହେଲା। ଦ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଫାହିଆନ ଭିଜିଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଜ ରିଗନ୍। କାହା ସମୟରେ ଏ ଫାହିଆନ ଚାଇନିଜ ଟ୍ରାଭେଲର ଭିଜିଟେଡ ଇଣ୍ଡିଆ? କିଏ? ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2 ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫାହିଆନ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାହିଆନ ତ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2ଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2ଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଉଛି କି ଯେଉଁ ଫାହିଆନ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ ହେଲା, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ବତେଇବେ। ତାପରେ 23rd ନମ୍ବର ଦେଖିବା କି ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଆବୋଲିଶ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ।
तो देखो व्हिच रूलर एबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू हिज इनस्क्रिप्शन। तो देखो सेटा हमर कोन हम जे केउ राजा हमर जो कैपिटल पनिशमेंट थिला हैला माने हार्ड पनिशमेंट जाको हमें कहूचे ताकू से माने एबोलिश करिथिले जाकि तांकर जो इनस्क्रिप्शन थिला सेठू जणा जाई थाई ता बदले कि से ता बदल रे से कोन करथिले ना ताकू शांति एवं मैत्री पीसफुली सेटाकू सॉर्ट आउट करबा को चेष्टा करूथिले बुझी परछन से कि अशोक मौर्य किंग अशोक द ग्रेट एम्परर अशोक। तो एठारे देखि नबार कि हमर जो अशोकास इनस्क्रिप्शन शो हिज एफर्ट्स टू रिप्लेस कैपिटल पनिशमेंट को से रिप्लेस करबा पई तांकर ट्राई करथिले विथ केमिति मर्सी एंड रिहैबिलिटेशन हैला मर्सी एंड रिहैबिलिटेशन माध्यम रे से कोन करथिले कैपिटल पनिशमेंट को दूर करबा को चेष्टा करथिले। देन हम जीवा 24th नंबर क्वेश्चन को ना द टाइटल हैला परम भगवत हैला कोन परम भगवत डेवोटी ऑफ विष्णु वाज एज्यूम्ड बाय। तो जो हमर टाइटल थिला कोन परम भगवत किमा ताकू कोन कहै डिवोटी ऑफ विष्णु वाज एज्यूम्ड बाय सेटा काहा को कहै आपण माने सेटा ता माने प्रथमे ट्राई करंतु। तो देखंतु एठारे अशोक तो हेबो नाही काई अशोक हमर बुद्धिज्म फॉलो करू थिले हर्षवर्धन हेबोनी खारबले हमर जैनिज्म हमर होई कोन समुद्र गुप्त होई जीव जहां को टाइटल दिया जितला कोन ना परम भगवत बा डेवोटी ऑफ विष्णु हैला। तापर 25 नंबर देखिबा कोन कहिछि ना हमर जो हर्षस कैपिटल वाज कोन थिला हर्षस जो कैपिटल थिला सेटा कोन थिला तांकर कैपिटल कोन थिला कन्नौज थिला हैला किपरि कन्नौज हैला किपरि कन्नौज हैला सेटा मध्ये हमें परवर्ती जेते बेले हमें कांसेप्ट क्लास करबा सेते बेले हमें जानिबा हैला हर्षंक विषय रे जेते बेले पढिबा सेते बेले हमें कंप्लीट जानिबा प्रभाकर वर्धन हैला ता सहित बेंगल रो जो राजा थिले तांको सहित कोन संपर्क थिला हैला तापर कन्नौज रो जो राजा थिले किपरि तांको सहित ता माने कोन हितला दुश्मनी हेतिला सेटा मध्ये हमें जानिबा हैला। तो एठारे जो हर्षंकर कैपिटल थिला सेटा थिला कन्नौज प्रथमे थानेश्वर थिला हैला थानेश्वर थिला किंतु से जेते बेले कन्नौज को अटैक करले एबे सेते बेले से कन्नौज को निजर कैपिटल बनै थिले हैला। एवं आ गुटे कथा आपण जानि रखंतु जे हमर हर्षवर्धन थिले केउ वंशर थिले ना पुष्यभूति हैला पुष्यभूति किंबा वर्धमान वंश बोली कहै जे पुष्यभूति किंबा वर्धमान हैला वर्धमान वंशर राजा थिले। तो देखंतु एठारे कहिछि कि ना हर्ष shifted his capital from थानेश्वर मु एबे ही कहिछि थानेश्वर रु कन्नौज which become a prominent political and cultural center तांकर prominent political and cultural center थिला। then 26 नंबर देखिबा who built the Kalinga Jain temple according to हाथीगुम्फा inscription। तो देखंतु कलिंग जैन टेम्पल अकॉर्डिंग टू हाथीगुम्फा inscription आमे जानि छी जे हाथीगुम्फा inscription थिला सेटा हमर कोन खारबेलंग सहित रिलेटेड ता सहित जॉइन रिलीजन मध्ये खारबेलंग सहित रिलेटेड तो आमे कोन करबा हमर जे आंसर अछि हम सी को क्लिक करबा खारबेल हैला तापर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तापर देखबा 27 नंबर हु वाज अशोकास फादर। तो अशोकांकर फादर के थिले जहां को की सन्स फादर एवं कोन कहा जाय फादर्स सन हैला सेटा ही तांगु कहा जाय हैला। तो सेटा की बाछन तो सेटा की सेटा होची हमर ऑप्शन बी बिंदुसार बुझी परजंती ऑप्शन बी बिंदुसार प्रथमे के थिले चंद्रगुप्त मौर्य प्रथमे के चंद्रगुप्त मौर्य तापर बिंदुसार तापर अशोक तापर सेति पय मनकु सन्स फादर बोली कुहा जाय फादर्स सन बोली कुहा जाय बुझी परजंती। तो एठारे सेटा अछि देखंतु अशोका वाज द सन ऑफ बिंदुसार एंड ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 28th नंबर व्हिच गुप्त किंग रिवाइव्ड द ट्रेडिशन ऑफ अश्वमेध सैक्रिफाइस जे हमर अश्वमेध यज्ञ थिला सेटा को किए ता माने रिवाइव करथिले। तो सेटा हमर कोन हि जीवो किए ता माने जे हमर अश्वमेध यज्ञ थिला ताको रिवाइव करथिले जहां को कि अश्वमेध प्रज्ञ मध्य कुहा जाय थाय किंबा अश्वमेध कर्ता मध्य तांको कुहा जाय थाय जदि आपण तांको विषय रे पढिबे ताले निहाती भाबरे सेटा आपण जानिबे। तो से के होचंती ना हमर जे समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू V.A. स्मिथ हैला के समुद्रगुप्त ऑप्शन बी। देन देखियो हम 29th नंबर क्वेश्चन कोन
which ruler organized a grand religious assembly at Proyag every 5 years? ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ତାମାନେ କେଉଁଠି ପ୍ରୟାଗ ଠାରେ ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲି କରୁଥିଲେ। ସେଟା କିଏ ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ଆମର କିଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ, ତ ଏଟା ଆମର କିଏ ଥିଲେ? ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଟ୍ ପ୍ରୟାଗ ଏଭ୍ରି 5 years? ସେଟା କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ନା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ତାମାନେ ବିଲିଭ୍ କରାଯାଏ ଯେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜାଣିନେବା। ତ ହର୍ଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ quinquennial assemblies at Proyag where he distributed wealth and promoted Buddhism and other faith। ତାମାନେ ଅଦର ଫେଥ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷରେ। ଏଟାର ମିନିଂ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ମିଲିଟାରୀ ମାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ? ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର। ତ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କରୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଯେ ଏଟା କିଏ ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଯାହାଙ୍କର କି ବହୁତ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଶାରେ ନିଜର ଟେରିଟୋରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଆମର ଏଠାରେ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଲିଟରେଚର ଦେଇଛି। ତ କିଏ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଏ ବଜାଉଥିଲେ? ବୀଣା କିଏ ବାଦନ କରୁଥିଲେ? ଆମର କିଏ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଲିଟରେଚର ଯାହାଙ୍କୁ କବିରାଜର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ନେପୋଲିଅନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କିଏ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ 30ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଆକାରରେ ଆମେ ସରେଇଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବତେଇବେ କି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।